ذرا قرآن کے نام پہ بول دو سبحان اللہ۔ اگر قرآن سے محبت ہے اور پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہے آپ کو کیا چل رہا ہے، شیعہ ہے جس کا نام ہے وسیم رضوی، اس نے پیارے مسلمانوں اعلان کیے، اعلان ہی نہیں بلکہ پیارے اسلامی بھائیوں یہ کہا ہے کہ 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکالا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ آج اسی تناظر میں تھوڑی دیر تقریر ہوگی، آپ غور سے سنیں، میرے لیے نہیں بلکہ اپنے قرآن کے لیے آپ کو بولنا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ذرا نبی کے دیوانوں مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا، اللہ فرماتا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اے مسلمانوں آؤ، قرآن وہ لاجواب کتاب ہے، قرآن وہ مہذب کتاب ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں ذرا غور کریں، دنیا کے اندر جتنی دھارمک کتابیں ہیں، دنیا میں بھی جتنی دھرم کی کتابیں ہیں، اگر دنیا کی حکومتیں ایک بار کی اعلان کر دیں کہ ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، ساری کتابوں کو ندی یا نہر میں ڈال دیا جائے، اللہ مسلمانوں ذرا غور کرو، ساری دنیا کی حکومتیں جب اعلان کریں گی اس کے بعد یہ کہا جائے کہ قرآن کو بھی آگ میں ڈالو یا ندی میں ڈالو، سمندر میں ڈالو، ہمارے قرآن کو بھی ڈال دیا جائے، اللہ اکبر وہی حکومتیں مل کر کے اعلان کریں جس طریقے سے جس دھرم کی کتاب لکھی تھی، جس طریقے سے جس دھرم کی کتاب تحریر تھی، بغیر زیر و زبر کے وہ کتاب لکھ کر کے دکھاؤ، کوئی بھی قوم اس اعلان کو قبول نہیں کرے گی، کوئی بھی قوم اس اعلان کو نہیں مانے گی۔ اس لیے اگر کوئی ماننے والی ذات ہے وہ مسلمانوں کی ذات ہے، اگر کوئی اس اعلان کو قبول کرے گا وہ مسلمان کا بچہ قبول کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے، اسی طاقت کو، اسی قوت کو ہم مسلمان حافظ قرآن کہا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ ہم کہتے ہیں پیارے ایک قرآن جلاؤ گے 1,00,000 حافظ قرآن کھڑے ہو کر کہیں گے آؤ تم نے قرآن کو جلا دیا، سینوں کو جلا کر دکھاؤ۔ ارے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ایک نقطہ قرآن سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے، ایک زبر نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہو، حضرات محترم کٹے ہوئے سروں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرات مولانا ذکی اللہ صاحب قرآن پڑھیں تو مسجد کے اندر پڑھیں، حضرت علامہ مولانا نسیم صاحب قرآن پڑھیں تو مدرسے کے اندر پڑھیں، حضرت قاری نعیم علی برکاتی صاحب قبلہ اگر قرآن پڑھیں مدرسے کے اندر پڑھیں، قاری حبیب الرحمن صاحب قرآن پڑھیں تو مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر، نماز کے اندر پڑھیں، علامہ جو ہے قاری راغب صاحب قبلہ قرآن پڑھیں یا تو منبر پر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، نماز میں پڑھیں، لیکن بہر حسین تیری تلاوت پر قربان، بہر حسین تیرے انداز تلاوت پر نثار۔ اللہ کی قسم میرے حسین کا سر کٹ گیا تھا، حسین کا سر نیزے پر تھا، لیکن حسین پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، دنیا والوں کے سامنے قرآن کا معیار بتاتے جا رہے تھے۔ برادران اسلام یہ میرا قرآن ہے۔ آئیے حضرات محترم کلکتہ کی سرزمین ہے، اسی کلکتہ کی بات بتاتا ہوں۔ انگریزوں کا اسی ہندوستان میں دبدبہ ہے، ہندوستان میں انگریزوں کی بات چل رہی ہے۔ اللہ مسلمانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو انگریز کے گھر میں نوکری کیا کرتا ہے، اس کا کام یہ تھا وہ چائے بنانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن انگریز دیر تک سوتا رہا تھا، اللہ ذرا غور تو کریں۔ انگریز اٹھنے کے بعد کہتا ہے تم میری چائے روزانہ بنا کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے آج جو چائے کو نہیں بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ پیاری اسلامی بھائیوں نماز فجر کو ادا کرتا ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے، رب کے مقدس قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ انگریز جاگ کر آیا تھا، آنے کے بعد کہا تھا او مسلمان تو نے چائے کو تیار نہیں کیا ہے، اے مسلمان تو نے چائے کو بنایا نہیں
रही है। अल्लाह अकबर कहता है पहले मैं कुरान की तिलावत करूंगा, उसके बाद में तुम्हारी चाय बनेगी। हजरत अंग्रेज कहता ना ना ना, पहले मेरी चाय को बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़ना। अंग्रेज प्यारे मुसलमान मुसिर था अपनी बात पर, अड़ा हुआ था अपनी बात पर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अंग्रेज प्यारे इस्लामी भाइयों गुस्से में आकर कहता है ऐ मुसलमान तुझे बहुत नाज है अपने कुरान के ऊपर, ऐ मुसलमान तुझे बड़ा भरोसा है कुरान के ऊपर, ऐ मुसलमान तू बड़ा भरोसा करता है कुरान के ऊपर। कहा मुझे बहुत नाज है अपने कुरान के ऊपर, हाँ मुझे बहुत नाज है अपने रब की जात पर। अल्लाह अल्लाह अंग्रेज कहता है तो सुन, कल तेरी किताब को भी आग के अंदर डाला जाएगा, मेरी किताब को भी आग के अंदर डाला जाएगा। अंग्रेज कहता है जो किताब जलेगी वो घरों से बाहर कर दी जाएगी। बिरादरान इस्लाम सच्चा मुसलमान था, उसने इस ऐलान को कबूल कर लिया था, उसको रब्बे कायनात की जात पर भरोसा था, उसको परवरदिगार की जात पर भरोसा था, उसको प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह की जात पर भरोसा था। मुसलमान ने वादा कर लिया है हाँ हाँ हम अपनी किताब डालने के लिए आग में तैयार हैं, तुम भी तैयारी करो। अंग्रेज आता है अपने मकान के अंदर, रात भर केमिकल को लगाता रहा, एक एक बरक पर केमिकल लग रहा है, एक एक पेज पर केमिकल लग रहा है। वो केमिकल ऐसा है अगर केमिकल लगाने के बाद कागज को आग के अंदर डाला जाता ना तो आग उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सकती थी। हजरात इसको केमिकल पर भरोसा था, लेकिन सच्चे मुसलमान का सर सजदे में था, रो रो कर दुआएं कर रहा था ऐ मेरे मौला सिर्फ मेरी लाज नहीं बल्कि कौमे मुस्लिम की लाज तेरे हाथ में है। ऐ मौला कल कुरान जलेगा, मुसलमान तबाह हो, मुसलमानों को लोग जिल्लतों ख्वारी की जो है जिल्लत की निगाहों से लोग देखेंगे। ऐ परवरदिगार आलम अगर इससे वादा करना मेरा काम था, ऐ मेरे मौला कुरान की हिफाजत करना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, ये हमारा और आपका कुरान है। मुसलमान ने वादा कर लिया है, वादा करने के बाद जब सुबह होती है हजरात मोहतरम आग की तैयारी होती है, बड़ा खंदक खोदा गया है, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, हजरात लपटें निकल रही हैं। हजरात मोहतरम अंग्रेजों का काफिला चला आ रहा है, चलो कुरान जलाया जाएगा, चलो कुरान जलेगा तो तमाशाई बनकर तमाशा देखेंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों 1 लाख के ज्यादा ईसाई वो अंग्रेज आ रहे थे कुरान को जलते हुए देखने के लिए, लेकिन ये मुसलमान जब चला था तो तने तनहा चला था, सीने से कुरान था, आंखों से आंसू जारी थे, रब की बारगाह में दुआ करता जा रहा था ऐ मेरे मौला तमाम मुसलमानों की आबरू तेरे हाथ में है, इसलिए तूने कुरान में फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कुरान को हमने ही नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ऐ मेरे मौला जब तूने कुरान की हिफाजत की गारंटी ली है, जब कुरान को बचाने की गारंटी ली है तो मेरे मौला कुरान की हिफाजत फरमा देना। अल्लाह की कसम आज उस ईसाई वसीम रिजवी को बताना चाहते हैं कि तूने कुरान की 26 आयतों को निकलवाने के लिए कहा, अगर तू एक ज़ेर और एक ज़बर हटा कर दिखाता तो अल्लाह की कसम हर जगह पर नारे लगते हुए नजर आते, कुरान के दीवाने गलियों में निकल कर आ जाते, कुरान के मानने वाले प्यारे इस्लामी भाइयों तेरे घर का मुहासरा करके बता देते हम कुरान को मानने वाले हैं। अगर कुरान के लिए अपनी सर को कटाना पड़े तो हम कटा सकते हैं, कुरान के लिए हमें अगर इज्जत जो है दौलत देना पड़े तो हम दे सकते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों ये मुसलमान चला है, चलने के बाद में कुरान को सीने से लगाया है, सीने से लगाने के बाद में चल दिया है उसी आग की तरफ जहां आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। अल मुख्तसर मेरी बात को समाप्त कर लें, इसलिए मुझसे ज्यादा बातें अच्छी इस वक्त किसी की नहीं है, इसलिए सबसे लाजवाब कुरान। हजरात हम तो कोई इलेक्शन के चक्कर में जहाँ जा रहे इलेक्शन और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। हजरात मोहतरम जब हम तकरीर करते हैं तो सिर्फ अपने नबी की बात पसंद करते हैं। जहाँ देखो हजरात मोहतरम आज इलेक्शन का जिक्र हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ इलेक्शन, जहाँ देखो वहाँ इलेक्शन। और हम कहते हैं प्यारे इलेक्शन में जितना झूठ बोला जाता है उतना झूठ कभी इंसान बोलता ही नहीं। जितना झूठ इलेक्शन के टाइम अगर किसी को देख लिया फला के दरवाजे पे चला गया तो कहता है आज तो हमने फला आदमी को उसके दरवाजे पे देखा था, काली मुली का झूठ।
लोगों ने हम पे भी तोहमत लगाई थी। ये इसीलिए बात कह रहे हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा अपना नारा संभालो। इलेक्शन की बात चल रही है, इलेक्शन के नाम पे हाथ उठाने के लिए सब तैयार, हजरात नेता के लिए सब हाथ उठाने के लिए तैयार। कोई अपनी पार्टी को लेकर जरा जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा वाला जीतेगा, कोई अपने के लिए जीता रहा है। अल्लाह की कसम एक नारा लगाओ, हमारा और आपका एक नारा होना चाहिए, जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इस्लाम वाला जीतेगा। अल्लाह की कसम इससे लाजवाब बातें तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती हैं। वो अलग चीज है कि हमें इलेक्शन की जरूरत है, होना चाहिए, लेकिन हजरात मोहतरम हर जगह हर मैयत में जाओ तो भी इलेक्शन की बातें, महफिलों में जाओ तो इलेक्शन की बातें, हर जगह नहीं अच्छी लगती बातें। हजरात मोहतरम बहुत से लोग खामोश बैठे हैं। हजरात मोहतरम आखिरी बात बताकर रुखसत होना चाहता हूँ। ये मुसलमान चला कुरान को लेकर आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मुसलमान चला है रोता हुआ, मुसलमान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, जब कुरान को लेकर पहुंचा तो मुसलमान ने कहा था डाल अपनी बाबिल को, डाल अपनी किताब को आग के अंदर। अंग्रेज बोला था कि हाँ हाँ तू पहले डाल, करना ना, सिर्फ इस आग के अंदर किताब नहीं जाएगी बल्कि किताब का मानने वाला भी जाएगा। सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने कहा अपनी किताब को डालो, का सिर्फ किताब नहीं जाएगी। मुसलमान बोला सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब का मानने वाला भी जाएगा। अब अंग्रेज चक्कर में पड़ गया, फंस गया, क्योंकि उसने केमिकल जिस्म पर नहीं किताब पर लगाया था। अगर आग में जाता तो जल जाता, राख हो जाता। कहने लगा ना ना ना, मैंने सिर्फ किताब की बात की थी, खुद जाने की बात नहीं की थी। मुसलमान ने कहा मैं सच्चा गुलाम रसूल हूँ, लिहाजा कुरान को सीने से लगाया था। अल्लाह की किताब को सीने से लगाने के बाद में उसी आग के अंदर कूदता है। अल्लाह की कसम ईसाई जो तमाशाई बनकर आए थे, अल्लाह की कसम ये ईसाई देख रहे थे, अपने कानों से सुन रहे थे, अंदर दीवाना है कुरान की तिलावत की अंदर से आवाज आ रही थी। आग के अंदर दीवाना कुरान पढ़ रहा था। जब आग के अंदर से ये दीवाना निकला था, ना तो कुरान जला था ना मुसलमान जला था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ये हमारा कुरान है। अल्लाह की कसम कुरान के लिए हम जान ले भी सकते और जान दे भी सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको अपने कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।